Khayalya hilat kuyakaraka. Arun askapanyani hichakan tatina. Hichuro hawasitatwa kutita de parata hichakan tatina hichakaltana hichalwana hichawiltana sasina sapanyani hilat kuyakaraka. Hiwasaraka ukakip karaki. No kanchis wakicha weja. Humana kampi heusa sila sapanyani. Hupacha una sinya chuimampio arun tere paras markulyaka saina choque huparusa arun aparaginyani kun hamas tasa kulyaka arun asinyani. Arun asinyani kilata Walter imainaya kashakyani. Aski kistate. Wali kikilata wali imainaya kankuna pastura niya ikuna aliyan chukashankichis. Tukoy sungkuang wakmantanya ya kalpawang kayariku sunchis kay nyaupak unchaw kanchichaw ukupiñataq kanchis. Ya kushtap killatapas aswaña karishantura chay kay punchagunosh khayatan purir parishan ichaqa ati napaykuykunawan ari chayaykamunchis turachay imarayku chayqa sullk'asuyunchiskunata napaykurinapas sapanqayllunchiskunata aswantaraq kampas turachay qhatuqkunata riki rimana wasikunaq chawpiumanta pacha uyarikamushankichis may tutamantaña ya imana misk'ikunata t'antatapas ña rurashankuña desayununtapas wakichishankuña paykunapaq pachhatuna. Ukamau hilat kuyakaraka tunka sohtani urunakaw sarak pejaraki akiri pasita chunka sohter unchay granyang puririskan panajay sohta aymara rimaipi hinayata quechua rimaipi sohta 6. Iyata akina sohta hinaka chay hinayata rikin yachay kallasonta aymara quechua rimaynchiskunata imaynatan kay iskay rimaykunapas tinkuna kun riki mana chiturachay Kimsa llata, ha? Kimsa kallanta turañañaykuna Pescapes. Pikuna Chikanta pescan espaninches. Ahina turachaykuna yachaykuna kallarikuna Uksa sumpas maskama yatat aphanyan hilat kuyakaraka hichakanta tina hiwasaraka wakicha weja aki uchaja mantante andiriakini kunay man yatia una cambio kallanta hat kuyakanicha. Ush kallata turachay kallariku sunchispach. Acá hiwasaraka wakicha weja. Sapapa takatja ya pescatunca ukama ya tegenera kawa COVID-19 usuta queja bakuntata japjeja sasinwa ya tiene paraki. Tagna sulka suyo chakaukitarja ma camioneta autoja Chile suyutawa chihirua purira kitaina pokollay ukachakaukitana. Elecciones internas sata uka ajiwi chihlawisti Perú marca walhacha kaujitana karwa sarteta karakina. Yati ura kampi kanyanta phanyani murat hilat kuyakaraka wasitat sa arut asip phanyani sapapa takatja pescatunka hilaniwa yate kaha bakuntata japje sasinwa kumarja kanyataki ministro pertereja arsulirakina. COVID-19 usuta queja ya walhanira kawa kunt eusepataina sasirwa arsuniraki yathatea diraki kun hama purisa kiri yatiawiste hukampi yathata phanyadi. Idantawiste kun jamas aka sui pajansti fokas karagitaina apata karagitaina ukanagat untay karakina kanas karakina. En escolares hemos pasado la garuja, sapapa takatja pescatunca hilani rua, kimsiri vacuna golja, itantja praktra. Ya sohtatun karo, porentja pao. Yuk ustasin murak chene kaja, ustaship kaspa. Aniti murak chene kaja, aliwa uchasja paspate. Kumar Hakawita Ipit Machak viceministro Joel Candia Briseño ut Ephana. Ugat ukanagat Kumar Hakawita Ipit Erus Abhana ukat Hanikut Ekandi. Pawaran katunka pusini maransti arktap haragitaina Fiscalía Anticorrupción Taipita. Ambulancianak Hilampi Alhatata. Hani ureak kamskirikts. Kaukinsa y atrata subqueja, ukan cañapao. Kun haman capolisa coleriste, ukiatilla taguej. López Chict Caragitaino Aguarminacan Ministrapampi Diana Miloslavich. Port Abjaraquín Huiracochap Idantahuiro San Juan del Lurigancho Marcata. Uka Chacan Inampip Idantawinakampi Pacas Caragitaina Huila Masinacata. Orak Pachat Urupa Amtaskipana. Arequipa sulka suyo chakau hitano purt abhayari. Akini chakau hitanja. Paniniwa hakena caja H3N2 Kipka pistio sumpeja usunta parakitaina. Acá paipacha usunta hakena caja Walisip kiwa. Ukatja kauchape hakena kampiti
Hupara kaha hakisip hanaha, hupara karua hichaha, bakut apharakine. Aski athatataha, bakut enseñaja akiri usuna gatakeja, kusa poriu aski poriu, sasin sasaraki dao. Akiri usuja, kunhamsa coronavirus usuja usunta ichitoja, nyau kamar untatao, sasinsa, yathat esiri parakiu. Ukamcha usunta oktaja, kun pisticha katunta oktam kotja ekipuriwa, kollanya utaruja, sarapja tabarkachir hilat kullakaraka sasinsa, y uktasiri parakiwa kulliri tatama manakaja. Pusi paksirakwa, utawa parakitaina. Ma asu awitaja, pesca paksiri kiwa yurita inaja, Hospital 3 de Salud, Chimbote Barca Collanya Utachekau Gitana. Taikapaja, Milady Lozano Domínguez, Kimsa Tunca Pakalponi Maranima. Jupastia Kakollanya Utaroja, Collerinaga Punit Asiri, Emil Kayo Bachat, Hanukaj, Yokal Kayo Bachach, Sasin Yatjata, Sasin Wahupaja Sarawaragitaina, Ukapachanwahan, Walt Hatainateja. Milady, Jupasti, acá asuawita paja, Haripinunayan Hiukaspata acá asuawita Sasinwa, Jupaja, Cesaria uka Karjaya Siwimpiwa, Usuk Ascarakitaina. Ukatsa, Esperanza Sata, Hanukaja, Luz de Esperanza Sata, Akiri Asuawitaja, Incubadora Sata, Ukamakaru Apharakitaina, Subpachas Hamak Ayapatakeja. Kurhamati pulmona nakapaja Hariu Kusa Hilata Katainatej. Ma enfermera Colleriwa, Kuparoja, Ñuñuk Aragitaina, Ukatja, Hichasti, Pusi, Chaka, Tunca, Pescani, kilogramos, Ukamaja, Tejarakiwa. Y a ti una campisaranta Sipkakillan, Gilat, Cuyacaraca. Elecciones internas Sata Chihlahueja, partidos Taimbi, Huitaracarja, Kiri, Perú, Marc Pacharwa, Sarteta, Caraquina, Kunhama Purisa y Atata Payani. Arequipa marcan patak pakalkotun kapayani masanagakiu chika urukamasti ut karagitaina. Patak liatun katunka pakalkoni amdatanakata. Oficina Regional de Coordinación Taipiti Atiapjanoa. Patunka pesjanita kitinakatij ut eapjañapan jupanagasti janiu purip karagitainti. Loreto marcan elecciones internampi poca jaraquitain ukat taipina patunka kimsani partidos políticos ajlis karagitaina. Ujamau jakos karagitaina paurukama octubre paxikama. Papatak pescatunka payani masanakaut karagitaina pusitunka pusini yatecaño tanacana. Takna marcan patunka kimsani locales de votación ut karagitaina tunka kimsagalconi iska marcanacana. Nia patakas hila masanakaut karagitaina ukat kimsatunka warang. Chihlirinagatak untata karagitainoa. Ukat uka chakarusti policianaka ukamkik parakiwa militares purip karagitaina. Cusco marcan kimsakal kotunka soktani % juka mesanakau ut karagitaina elecciones internas ukampi pokaña tagi. Pusi organización anakampi ukamastunka pusini partidos políticos chik apjaragitaina. Yakit candidato nagasti purip jaragitaina ukamas propaganda electoral utjaragzapana. Hicha Llamayo Paxinja, Tunca Pescani, Sarakeri Ururaca, Akiri Paxitja, Ukorutu Ajilat Cuyacaraca, locales de elección. Anukaja locales de votación Sata Sapjayan Hilat Cuyacaraca, Hayucaracua, Guasaracaja, Sumpachja, Aparaxta, Kurjabate, Juteri, Hicha Octubre Paxinja, Kipka, Marcay Pirinakaruka, Kipkaraki, Sulcasu, Gitanacana, Irpirinakaruwa, Chihlap Harakiyani, Ukataki, Ukamja, Wakteapjeja, Plataforma Sata Ukata y Perú, Bantant Aparaxnaj, Patunka Pusini, Warankans, Warankapa, Gila, Perú, Suyo, Barcachiriracaja, Kimsa Chekau Gitaragua, lugares de sufragio Sata, Ukaraxti, Uparacaja, Aparaquispa, DNI Ukataipi Huitanja, Kaukitansa Utasiptanja, Kaukitansa Utasaja Hakataseja, Ukau Kelkant Atakaraki, Hay Ukaja Kaujitaru, Ukataipitja Waktare Parakiri, Hiwasa Hakuri Sarap Hayasatakeja. Akiristi, Kimsa Ururaka Sarakiri, Marat Akapaksinja, Ukurgamawa, Sartea Tascarakine, Mantant Apsnawa, página eligetulocal.ompe.go.pe Ukataipi Hitarua, celular Taipi Hitatsa, Mantasip Karaksnau, Mai celular apart Apsnau Katha, Uka apart Asinja, Mantasip Snau Katsa, Ukamha Hiwasaha Ahliuha Paraksnau.
Akiri wamayiri ya tiau hilat kuya karaka. Hichuro nagarha iskay millaraka iskay uqallaraka haruka qahuna kasa haruka hilat kuya karaka hiliri haqima sira kasasa walwa chaqap karaki. Chatanta nyataki hamaiti chaqau chiqauka pachanha kaukirusa sarapas naha ya tatap kanyari. Defensoría del Pueblo Taipiti Atiapjan, Pescahuarán Callatun, Capatak Warmi Nakata. Iska Emiliana Campik, Ajona Campiu Hilpachani Mimarasti, Chakap Harakitaina. Tunka Pusini Hakutaipit, Mayurunstini, Patak, Hausa Winakwa, Katokap Harakitaina. Ukataipit, Tiatjate Yasiragispo, Chaka Tanakata. Maini Chakatipansti Kunas Kama Chasispa. Hakpach Polisi Utaru Sarasirakispa Yatianyataki. Hani Wila Masinakapunit Sarkarakispa, Hanukasti Yakas Saraskarakispawa. Walha pachanakasti haniu sueña karagitainti ukamki paraki walha uruna casa. Jepa jamokapau waki siri karagitaina chakatankiri. Sokta urunakan llamayu paksin ma comisión multisectorial ino kaskaragitaina ukat ukataipitsti chamancha karagitainoa. Sinpat chakat hakinaka takaanyataki. Sinpat chakiri nagasti utkaragitaino lima marcana. Ukharu kuning markao arkaragitaina. Cusco lambayeke ukamki parakiwa Arequipa marca. Hilpach atantap haragitain isk Emiliana Campi, Ajona Campi, Chacapjipana. Akaha, Perú, sus ataqueja, Wakisiriwa. Ukakip Karaki, Alpacha Parcachiri, Kaja, Kauchapirakati, Ailu Chakaukitakara, Utase Ptanja, Uparaгаtakisa, Hiwasatakisa, Sin Sapayani, Askipuriwa. Kamachi Luraya Uta Taipiu Hitatja, Diario El Peruano Sata Ukata Taipiu Hitatua Yateja Parakina. Uparakaja, Makamachuachi, Nocta Patainaja. Kimsa, Maya, Pusi, Pacalco, Paya, Uka, Hakuiri, Caballo, Achicluca, Patainaj. Urhamati, residencias estudiantiles Sata, Ucutupan, Utano, Atapana. Gauchapi, Airoja, Gauchitaracanti, Sinti, Wachapchi, Uka Kipkaraki, Wachapchisa, Ukacha Gauchitaracana, Yatekeraka, Sumpacha, Yatek, Apanyapataki, Sasilwa, Akakamacheja, Hanaistaraki. Ukatu hichaja, Kamachi Luranya Uta Taipiu Hitatja, Yatekawi Yatichawi Ministerio Ertawiro, Ukakip Karaki, Warmina Kana Ukakip Karaki Takesiri, Hakem Masira Kasana, Ministerio Ertawi Peru Piaka, Kamacheja Ya Atapana, Uka Kamachi Ham Hichaja, Irnakap Masa Silwa, Ampi Kamachi Luranya Uta Taipiu Hitatja, Sanip Haraki. Aldea infantil, ahora cana Utapau, Virgen de la Candelaria Ukama Sutinirakiwa, Akiristi, La Rinconada, Centro Poblado de Salcedo Ukachakaujitán Oaxaca-Siraki, Hichuro no Kanja, Patunga Kimsaka Alcuri Iska, Emilia Nagampi Iska Okalagampi Uka, Taipeu Gitanja, Chusa Marata, Tunka Mayani Baran Kamawa Utasepharaki, Hichaja Walikuswa Askit Parakitaina. Ukaski Anyatakeja, Pesca Warankas Warankapa, Pataka, Pusitunka Kimsa Kalkune Waranka, Papataka Pescatunka Pescani Chaka Patunka Kimsani Solesa Kolkwa estaba Parakitaina. Puro Sulkasura, Irpiripampi, Ukakip Karakiwa, Consejero Sata, Hanuka Hakipka, Consejero Provincia, Puno Chekatpacha, Jupampi Ujilat Cuyacaraka, acá Sumaya de Ganyutaja, Tukteata Geu, Wawaraka Sumaya Teca Panyamatakeja, Sasirwa Uparakaja Churja Parakina, Unyast Eja Parakina, Hichaja Wawarakasti, Walikuswaya Teca Parakpachari, Kukampia de Ganyao, Utarakpachari. Yatia una campi Saranta Sitkakiyan Hilat Villacaraka, Tacna Sulcasio Checau Gitaro Purinta Payani, Kurjabati, Hichasti, Santa Rosa. Uka Checau Hitaja, Jorpau Hitao. Uka Chekraba Hankaki Ankaja, Checau Hitarakata, Hilpacha Chile Suta Mantata de Payabataqueja, Akiri Sulcasura, Hoy Pataipeta, Jucampe, Coleri, Tatama Manak, Ukan Irakapana, Sasilwa Hichaja, Amtara Gitaina, Unhama Purisa y Atata Payani. Sartirina Kahuait Asipharagitaina, Ukat Gobierno Regional Taipita, Tacna Marcansti, Uñano Kapharagitaina, Hilpachani, Irnakapanyapataki. Complejo fronterizo Santa Rosa Chacán, Pocapanyapataki. Untas Caragitaino, Irnakanyampi, Pocapanyapataki, Ukomat Marcat Marksari, Nakasti, Akamarkar Mantani, Panyapataki. Kunapayantilla, Mayo Paxisti, Kayant Karakin, Ukan Hist Aras Karakina, Perú, Kamas Chile, Corpampi.
ukat sartiri nakasti sinti sekenta siwut hipan hani kusuintapkanti. Kun hamas uka cakan sti unjata karakina kumar kakawin amtanakapampi pokanya. Pektelina gasti uka cakano kandia tiasnak sarap haragitay no kamas matapip haragitay no a Chile pektelina kampi. Cakalyutan matapis karagitay no kamas amtanakarus puris karagitay na. Yatiaphan pakal kalwat tung karung kamawa korpaw hitasti yawiras karakispa. Camioneta autua Chihiro Purira Kitaina, Sarawi Patwa, Masaru Ampi, Marikara Kitaina. Kipka placa sata ukaha Chile suyuta tainao. Kurhabati aka utoha ovalo pokollay hal uka chaqaw hitan wampi Chihiro Purira Kitaina kiasa tahna barca chaqaw hitana. Autua pereja machanta tasapanawa sasinwa yatiare paraki. Policía palla-pallarakaja pokollay komisaria chaqaw hitarwa apaprakina. Pileta sata ukaru ampi mohkataragitaina. Hichahahana skinwa hakata siraki. Aguaje ukaja wali suma sapanyani achua muska achu poniu sasirwa saparaki chome orate chaqaw hitarwa hilaraki hilja warmira katakiwa kau chapira kati Loreto sulkasu hitan utasip tu kakip karaki Peru mark pacan utasip keha kupare kataki wali kusa poniu sasirwa saparaki cheha politi kariki chakireja yatkata phajani. Umichakan aka pokotasti wali unt atakaraki Loreto markana ukamasa kasui pachana. Hilpach warminakaw apnakap haragitayna munap haragitayna. Awa gesti chamanja siri karagitayno ukamas maini takisti kusa karagitayno. Kuna pajanti aptabib karagitayn ukat khatasti imatas kakiragitayno apachpa aliparu. Awaje pokotampisti kuna imananak lorap haragitayna aceite jabonanaka ukamas umanya tagi. Chupete naksiaki panagasti luran siatip haragitaynawa. Ukamas yakanakampi luras karagitayna. Aka pokot Amazonia chumi chakana. Alkumos kaukam untap haragitayna. Nia pesca warankat hila hektaria nakaru awaje naksti achuyap haragitayna. Ukanagat nia ma warankani pakaya samiria chakan karagitayna. Yatia urakampi saranta sipkakiyan hilat kuyakaraka Arequipa sulkasu hitaru hichaja purinta phajani. Nairaja istakirit hilat kuyakaraka paksiwa usunti sasina. Kurjabati hicha masarbaja eclipse lunar sa taukau uthawaragitaina. Kurjabati akireja kurapachanti kipka tatawilkaja khantaru katja hilpacha urakesaru purinta dirak sasin sapjani. Hariki kuspatcha kipka pasiruja kankat karakiteja sasinwa ampi uka yatiaweja yathat kata karakilat kuyakarak ukawa uthawaragitaina ukatja wali wila puni unhasirakina pakseja kurhamati anchitaja utasiptarja halu kamaru hilpacha akiri apya yala ainacha chaqaw hitanwa ukaja unhawata karakin hilat kuya karaka akabu anchitaja unhasip karaktana ha paksija usuntiwa sasinwa achachila ucharaka sa paragiri ukaba politi usunta pun pachati kun hakpacha hilat kuya karaka ya kaya dia udah kapti saranta sipkakiyan hilat kuya karaka akiri orak pachana walhasu hitarakanwa kanana urupwa apta paraktana hichuru tunka sohtani uroraka sarakiri akiri llamayo paksina urhabati kanampeja kurai mananakwa lutsa paraktana kurai mananakwa naira katarusa sarante paraktana kurai mananakau lutata karaki urus arumas hilat kuyakaraka hilpachja arumanakasti pampachakau hitanakan ya bakisa walhachakau hitanakanwa kanah utharaki uksa hant ese paraktanwa hanukah kuna televisor sapanyani hanukah radio dan istau sapanyani ukrak hant ese paraktan ukata kiwa kuno nakanha waliku sapuriu kana hilat kuyagarak kuna imana uistea urakansa kanampi poriwa hilpacha inrat aparaki ukatwa hichuroha kun hamsa akakan aprak apanyani hantu kusija patak aprak apanyani hanukanak amoy aphanyan hilat kuyagarak takpacha chekau hitarakana marka chekau hitarakana
pampacha kawhitara kansa ukaparaka sumpacha amoino apanyani walha hakira kaw waranqapa ukama hakira kaw akiri ora pacharja kanampi puriwa uray mancha kawhitara kansa sanagasi panaktana celular sumpacha hanicha hakaya nyatakisti kanaru apkata panaktan hanicha mang paraktan sa sinsa paraginyan hilat kuyakarak ukampi celular hakaraki ukaparaka walhanaka uteja ukampi saraga si paraktan ha ukatha khanha hichuro sapuro yap apanyani han usuya apanyaniti akiri wa maidiri atia wahilat kuyakaraka urhapati lusan hanukaha khanana kanchana sa apanyani urupa amtata karaki ma bombilla sata ukau uthi sa silwa sa paraki urhama apacha sukasti yatata apanyani Aka bombillas di kusa uint atakarakiu página web uka mas Facebook uka taipit uint atakarakiwa. Hamon kapakan suit apkarakitain uka uru sarumas apakarakitain. Patak marani bombil hamuint apkhana uka mas record Guinness pankasti uint eskarakino. Haya maranaka uka mas hilpach maranaka kanirhama. Aka kaniristi estación de bomberos chakan Jakatas Kataina Livermore Chakata California markata Estados Unidos Chakata. Naira maranagak kunapachantij waran kallatun kapatak mayani marakaragiritain ukat bombero nakasti irnakawip kantain munapkaragiritaina. Ukamamoit askaragiritaino akhanut hipana ukamas irnakawimbi pokañatagi. Aka lamparit uka chakanstima empresario churkaragitaina. Ukasti empresa Shelby Electric Company ukat lurata karagitainoa. Bombero nakak kanaya pkaragitain ukat linterna naksti hani apnak pkaragispati. Tunka maranagaw kan karagitainak anjawas awinakwa hani karagispa. Pawaran kamayani maras purin karagitaina ukatsti bombilla centenaria ukam uintayap karagitaina. Tunka kimsakal korunakan Junio paksita patak pa tunka mayani maranak pakan tarakine. Ukamas waranka pacanak kan karagitaina. Ya tia urkampi saranta sipka kijari akali babarkata haltawa panyari ukatha qosko sulka suyo chakau hitaru halano apanyari. San Antonio Abad uka hacha yate kanya uta taipeu hitan hahilat kuyakaraka walikoswa para kahya tata para kitaina Centro de Investigación de Cultivos Andinos SICA uka taipeu hitan ha machaka chokwa hanukaha machaka kasta chokwa ustiale paraki kauchapira gati markachiri rekaha chinchero chakau hitana yanakora comunidad chakau hitan ya push apjeja kuparaka unhap hatainah ma hectárea ukamata aloja por igual acá chojer a chokaraki asino para acá ya tiene paraki koya sika ukama sutini aquí acá machaka gasta chokeja maiti chichintaspa huipicha huipintaspa sintita ya harakispacha haruka la qocha la qontan bonaspa wali chulqincha tapaniu wali chulqincha tapuriu ansas ukara gatakeja asinwa para caja y athat aparagitaina. Ukamaru ampi aksa usted aparagitaina asesina saptañani. Hichaja, Centro Internacional de la Papa, Ukata y Perusa, para caja y ateja paragitaina, uchurja paragitaina, Ukampi para casum pacha, Uichtap hayapataki. Acá para acá wampi utaskaraki hichuru naganja, Kipka y apuya puchiri nagatakeja, Kiasa posko chekau gitana, Oya sika ukama sutiriwa, akiri machaka kasta chokeja wali hacharaka wampi wali sumaraka hilat kuyakaraka uksa pachao sa sin sa pachani kutiri nakan iracha maita paraginyani ya tia urakampi saranta sipna kijani puno sulkasu hitaru hichaja arunta panyani akiri chakau hitana wali kuswa fresa sukarak achuk paraki hilpacha kiasa ahora sulka parka chakau hitana uka chakau hitana wali suma arunta paratao hilat kuyakaraka markachi ni nakaha chaha hukamta walisum achuk parasna sa sino para kah irna kasip ki wali chamampiu para kah wali sa panyani kuchi apa hakida ka peu katwa kabwa walisum wa achuk para gitaina Kuyaka brisaida aro wanka hupawa yatia dini kurha kisa kuyaka brisaida arut asinyani
Kun jamakisa hilat kuyakanaka anchpachaja Parque de la Cultura hayuksau gitana hekhat asip haraktana. Akiri puno markasau gitana ukatpi aymara markasatakeja walikusis kañawa anchpachaja fresa pocotanakawa jorat pachawa kupanakasa pur ayanip haraki alañataki hayugatpi Lucio Istaña alcalde Irptirimpi hekhat asip haraktana kupao aniwaraki alpacha yuchaka huitanakata ambiwa inok asipki achok ayasipki hilata kun hamakis punas mataki akire hawaliwa kiserete Malikiwa narakat arut imontak alpacha acá TV pero uintirinakaro take mainit take Perú Mark Pacharo nayasti hutauto a Cormarcata distrito Ácora nayasti alcalde P Lucio Istaña nakasti amtap haraktua pampa kampung sarnak nakam tionakam peja panakasti dicta se solamente papa habas quinoa trabaja para siasti trabaja para que va fresa agua y manto kauki ayutanakat acá estoy justo aquí va a Cormarcata a ver centro por la Vía Soca o aquí va Cucho Esqueña Amparani Crucero Caritamaya Marca Esqueña Baño Oscuro Sacuyo Alayat Pachutiwa Valita que checan miran tapste acá fresh trabajo tienen acá kunana casa kau karusal asipke acá taperaste cuesta 10 soles ichaja wal kane anchpachaja alas khapkiwa hilata ukatja tukusipkhita hanicha Pista ojiva, ichasti kunabas kut anipkhanta ma ora kawante ma 500 kilo panepto to kosi fera to kiwa y manu ta para kiwa cha muy tapado panagam cordienta tapado producto nagam pero aptañan sa panagam monaraki uña ay porque ka producto organic trabajo de aquí no entonces usted ka puno marcar aptañan panagam hasta niñan sa aptichoro takchima porque como las camisas es ajo utarakiu ajo utarakiu ajo ñas vali hil pachao ajo otia chamara cosecha paja nya jauja de 800 toneladas cosecha paja chamara acá allá jape ni a quintala acá 50 kilos acá que se pescado un kilo naga aquí na quintala octaya quintala octava alpaj wila masina galusiana haraki kolkatas irhat asharaki ka faliwa que será hayu kama muy aptan acá hayu kamas ka poneu hilat kuyak anaka ukama pi ancheta japuno marca saubjetana kuna imana pogota nakasa aniwa haraki hilat kuyak anaka saimara barcasana atampi saran ayasip karaki akiri Parque de la Cultura hayuk sachakau gitana yawasa hawni asiptana walkani wak sakamasa purat aniwa haraki ay anyelaiku sa hiwasa hawni asiptana kun hamteja hayuk saukitana kana kupanakasa alak asip karaki alpacha hilat kuyak anakasa kumanakasa waqt atap harakta hayuk kama kut anyatakisa ukchawa akaka marikat pacha ukama halima kama kut anipkanya Kusara kisa ya tiawe hakuya brisaida mak aspachata ubah iracha na yatak apt aniwan mira suma kuya kasaida chuku pas iracha apt aniwan sa sinakat hawult adiragi arut apkanyari tak pacha kitira gati ajo achukayap fresa achukayap kiasa ahora barga chekau kitara takani pe arut ataparakta hagay ataparakta ukampi utuk eta haraki hiwa saraka wakicha weja pachaja hakaki puli usarara kilat kuyakaraka aibara rusa aibara sarawisa hakawisa naira kataro irtasit kakijari neaja armatiwa sitata kutinta ni jaja hukampia teuraka eta sita huchakucha no kanchis wakicha wiro katoka panyani